yacu n'umugenga w'ibihe byose bitarabaho umuntu wese ibimukwiye mu gihe cyayo generana umuntu wese ibimukwiye Imana yacu n'umugenga w'ibihe imenya byose ibitarabaho kandi igenera umuntu wese ibimukwiye mu gihe cyayo. Dukubitire Imana amashyi, shangilia Mungu kwa makofi. Imana yacu n'umugenga w'ibihe imenya byose ibitarabaho kandi igenera umuntu wese ibimukwiye mu gihe cyayo kandi igenera umuntu wese ibimukwiye mu gihe cyayo. Dushangilie Bwana sana kwa makofi. Haleluya. Imana ihimbazwe cyane. Pewe sifa Mungu. Turashima Imana yuko yatugeneye kino gihe. Tunamshukuru Mungu ametuandalia wakati huu kubera ko ari umugenga w'ibihe, kwa maana ndiye mtawala wa nyakati. Turashima ko yatuzukijeho. Tunamshukuru kwa kutuamsha. Imana yabikoze nihimbaza. Mungu aliyefanya apewe sifa. Hari impamvu nyinshi zituma duhimbaza Imana. Kuna sababu nyingi zinazotufanya tumsifu Mungu. Ikomeye kuruta izindi zose. Kubwa kuliko mengine yote. Nuko tukiriho. Kwa kuwa bado tupo. Amen. Ngira ngo namwe muri. Natumai nanyi mupo. Namwe murahari? Nanyi mupo. Nani yose impamvu yatuma dushima Imana. Si hiyo ni sababu ya kumsifu. Mureke dukubitire Imana amashyi. Shangilia Mungu kwa makofi. Sawa, reka tuganire ndabakiriye ngo mwegere mwumve ijambo ry'Imana. Na wakaribisha mkaribia na kusikia neno la Mungu. Evangeliste nadusomere. Cha evangeliste atusomee. Uyu munsi turaganira ijambo rivuga ngo kugira inyota y'amateraniro. Tutazungumza neno ambalo linasema kuwa na kiu ya ibada. Kugira inyota y'amateraniro. Kuwa na kiu ya ibada. Inyota ni nyinshi, kiu ni nyingi, ariko uyu munsi ndavuga y'amateraniro. Lakini leo nitasema kuwa na kiu ya ibada. Hanyuma ndaza kubabwira ibintu biranga abantu bafite inyota. Alafu nitakuja kuambia kinachodhihirisha walio na kiu, mbabwire n'ingaruka z'abantu batakigira inyota y'amateraniro. Na niwaambie madhara ya watu ambao hawana kiu ya ibada. Murakoze cyane. Barikiwe sana. Abaheburayo ibice ni 10 n'umurongo wa 25. Ebrania 10:25. Kandi ahasoma araza no kuwasoma mu ijambo ry'Imana. Hapa mahali anasoma atakuja kusoma pia kwa Abaheburayo 10 n'umurongo wa 25. Waebrania 10:25. Hanyuma ararangiriza mu gitabo cy'Abakorinto ba mbere. Atakuja kutamatisha katika waraka wake Paulo kwa Korinto wa kwanza. Igice cya 14 n'umurongo wa 24. Na gatandatu, sorry. Mlango wa 14 mstari wa 26. Yego. Aho hose arasoma no mu ijambo ry'Imana. Atasoma katika neno la Mungu. Abaheburayo ibice 10:25. Aravuze ngo twe kwirengagiza guteranira hamwe. Twe kwirengagiza guteranira hamwe. Kuko bamwe baje babigira. Kuko bamwe bazababigira. Ahubwo duhugurane. Kandi uko mubonye urya munsi wegera. Muba ariko murushaho kugenza mutyo. Amen. Kandi uko mugize gute? Mubonye wa munsi wegera. Muba ariko murushaho kugenza mutyo. Uwo munsi no kugaruka kwa Yesu. Ni siku ya kurudi kwa Yesu. Soma ijambo ry'Imana. Soma neno la Mungu. Ijambo ry'Imana Abaheburayo. Abaheburayo 10:25. Haravuze ngo twirinde kubura mu materaniro. Mwumvaho niho wavuga neza cyane. Twirinde kubura mu materaniro. Nkuko bamwe babigize akamenyero. Ego, kuko bamwe babigize akamenyero. Ahubwo turusheho gukomezanya.
ahubwo turusheho gukomezanya kubera ko wa munsi wa Nyagasani wegereje nk'uko mubireba. Amen. kubera ko wa munsi wa Nyagasani wegereje nk'uko mubireba. Hari ibimenyetso byinshi bigaragaza imperuka nk'uko mubireba. Kuna ishara nyingi zinazodhihirisha siku za mwisho kama mnavyoangalia. Kubera ko twegereje wa munsi wa Nyagasani, kwa maana tunakaribia hiyo siku ya Yesu kurudi. Niyo mpamvu tugomba kwirinda cyane kubura mu materaniro. Ndio maana tujilinde sana kutokosa katika ibada. Kuko ngo bamwe babigiza akamenyero. Kwa maana wamoja wamefanya kuwa desturi. Ijambo akamenyero, neno desturi ni routine, nukumva ko ugenda cyangwa ntugenda. Mazoea ni kusikia naweza enda ama nisiende. Nukunda muyane magambo nta gaciro biba bigifite muri wowe. Kwa maneno mengine haina thamani katikati yako. Kugenda no kutagenda zose biba kimwe, ariko ndetse kutagenda niko kugira agaciro kuri wowe. Kuenda na kutoenda yote ni the same, lakini kutoenda hata ndio inakuwa kubwa. Abakorinto ba mbere 14 no kuri 26. Waraka wa kwanza wa Paulo kwa Korinto 14 14:26. Haravuze ngo nuko bene data, iyo muteranye bimera bite? Iyo muteranye hamwe biba bimeze bite? Umuntu wese afite indirimbo, cyangwa amagambo yo kwigisha, cyangwa undi muntu arimo avuga amagambo yo kwigisha, cyangwa amagambo ahishuriwe, cyangwa se n'undi muntu muri mwebwe muteranye agahishurirwa, cyangwa ururimi rutamenyekana, cyangwa se akavuga kundi mizitamenyekana, cyangwa amagambo yo kurusobanura, cyangwa se undi agasobanura zandi mikuri ruga. Nuko rero byose bikorerwe kugira ngo abantu bunguke. Abantu bunguke. Mu materaniro nta kindi kiba cyatuzanye. Katika ibada hakuna kingine kimetuleta. Ni uguteranira hamwe kugira ngo abantu bunguke. Ni kushiriki pamoja ili watu wakafaidike. Amen. Amen. Soma ijambo ry'Imana. None se bavandimwe. Mutegere ijambo ry'Imana. None se bavandimwe. Haravuze ngo none se bavandimwe. Bikwiye kumera bite? Bikwiriye kumera bite? Igihe mukoraniye hamwe, umwe afite indirimbo, umwe yazanye indirimbo, undi afite inyigisho, undi ibyo ahishuriwe, undi ibyo kuvuga mu rurimi rundi, undi ibyo kurusobanura. Byose bibereyeho kubaka ubugingo bw'umuryango w'Imana. Amen. Soma. Wala tusiache kukusanyika pamoja kama ilivyo desturi ya wengine. Yes. Bali tuonyane na kuzidi kufanya hivyo kwa kadiri muonavyo siku ile kuwa inakaribia. Amen. Amen. Cha tusome katika waraka wa kwanza wa Paulo kwa Korinto sura yake ya 14 mstari wa 26. Biblia inasema hivi: basi ndugu, imekuwaje? Yes. Mkutanapo pamoja, kila mmoja ana zaburi, anafundisha, ana ufunuo, ana lugha, ana tafsiri. Mambo yote yanatendeka kwa kusudi la kujenga. Kama mtu akinena kwa lugha, wanene wawili au watatu, si zaidi. Amen. Amen. Tukwitira Imana amashi. Shangilia Mungu kwa makofi. Inyota yo kuja mu materaniro. Kuwa na shauku ya kwenda kwenye ibada. Kugira inyota yo kuja mu materaniro. Kuwa na shauku ya kwenda ibadani. Biblia yavuze ngo twirinde. Biblia imesema kajihadhari kubura mu materaniro, kukosa katika ibada kusanyiko, kuko bamwe babigize akamenyero, kama vile wengine wamefanya kuwa mazoea. Ushize niyinga nabivuzeho buke. Jumapili nimeweza kuzungumzia kidogo. Naravuge ngo impamvu twicara ducisha matangazo ya buri cyumweru. Nimewaambia kwa nini tunaendelea kupitisha matangazo ya kila wiki. Kandi urebye ukurikije matangazo yo ku cyumweru gishize na none, na ukiangalia matangazo ya wiki iliyopita na leo, hahinduka ibintu bikeya gusa, ariko handi umwanditsi ahindura gusa date. Kuna badilika vitu vichache, lakini pahali pengine wanabadilisha tu ni tarehe. Tuzoterana saa 2:30. Jumapili utashiriki saa 2:30. Kuwa kane tuzoterana saa 8. Alhamisi utaweza kushiriki saa 8. None si bimwe? Si ni the same.
Numugoroba turaterana amateraniro ya kabiri saa 9. Jioni tutakuwa na ibada itakayoanza saa 9. Murumva igihindutse? Mnasikia kuna kile kimebadilika. Igihinduka gusa ni date. Kitakachobadilika tu ni tarehe. Kubera iki amatangazo agenda nyuraho? Kwa nini matangazo yanaendelea kupita? Ndetse tukayacisha no kumbuga nahandi. Na hasa tunaweza kupitisha hata kwa magroups. Nuko abantu inyota yo guterana yashize. Ni kwa maana watu shauku ya kuweza kushiriki imeweza kuisha. Yani magambo nugukomeza twibutsa nkuko uyu mwanditsi yibutsaga Abaheburayo bene wabo. Ni kama vile tunaendelea kukumbusha kama vile mwandishi alikuwa akiwakumbusha Waebrania. Mwanditsi gitabo, mwandishi wa kitabu hiki ntazamenyekana uwari we. Wanga atambuliki ni nani. Ariko abo yandikiye ni bande? Lakini wale aliowaandikia ni akina nani? Yandikiye Abayuda aribo bita Abaheburayo. Amewaandikia Wayahudi ndio Waebrania. Ngo bari bageze mu bihe bikomeye cyane by'ubuheneberere. Walikuwa wamefika kwa nyakati za mwisho sana za kurudi nyuma. Bari bageze mu bihe byo kwicwa. Kwa nyakati za kuuawa. Bari bageze mu bihe by'intambara. Nyakati za vita. Bari bageze mu bihe by'amacakubiri. Nyakati za mgawanyiko matengano. Hari ibibazo byinshi byatumaga gusenga guteranira hamwe bitabaho. Kulikuwa na matatizo mengi ambayo alikuwa anafanya kushiriki pamoja kusiwepo. Uyu mwanditsi yandikira bene wao. Alafu mwandishi huyu akaweza kuandikia nduguze. Wabandikira shaka kubagira inama. Akawaandikia akitaka kuwashauri. Kubera ko yabonye ko bibagiwe guterana. Kwa maana aliona ya kuwa wamesahau kushiriki. Kandi hagati mu materaniro ariho havaga ibisubizo. Na katikati kwenye ushirika ndiko kulikuwa kunatoka majibu. Hanyuma impamvu yatumye abandikira, sababu iliyomfanya awaandikie, ni impamvu nisha ariko ziri muri samara mu buryo butatu. Ni sababu nyingi lakini nitaweza kuzigawanya kwa sehemu tatu. Ni impamvu zitatu yatumye abandikira. Sababu tatu ambazo zimemfanya awaandikie. Impamvu ya mbere, sababu iliyo ya kwanza, ngo bari baratangiye ngo kudohoka gucogora mu kwizera. Walikuwa wameanza kukata tamaa katika imani. Noneho ngo arabitegereza muri bo. Alafu alipowatazama katikati yao, abona ngo kubera kudaterana kwabo. Na akaona kwa sababu ya kutoshiriki kwao. Kubera impamvu biita ko hari impamvu. Kwa sababu wanazoziita ni sababu. Wanasifiwa sana. Amen. Nta mpamvu yotuma tudaterana. Hakuna sababu inaweza kutufanya tusishiriki. Ntayo. Hamna. Ahubwo impamvu dufite nishi. Na unaweza ukabaki na haleluya. Ushobora no gusigarana indimi. Unaweza ukabaki na lugha. Nijwi ryo kuririmba urisigarana. Na hata sauti ya kuimba unaweza baki nayo. Ndio wakora byose ukomeza ubikora mu rusengero. Na yale ulikuwa ukifanya unaweza ukafanya kwenye kano. Ariko mutima wawe. Lakini katika moyo wako watangiye gucogora no gucika intege mu kwizera Imana. Umeshaanza kukata tamaa na kutomwamini Mungu. Mwanditsi rero ngo impamvu ya mbere yatumye abandikira. Mwandishi sasa kwa sababu ile ya kwanza iliyomfanya waandikie. Mitima yabo. Ameweza kuangalia katika mioyo yao. Watangiye gucogora. Wameanza kukata tamaa. Ngo mu buryo bwo kwizera kwa kiroho. Impamvu ya kabiri yatumye abandikira. Sababu ya pili iliyowafanya awaandikie. Ngo yabonye muri bo batangiye gucika intege. Ameona ndani yao wameanza kuikata tamaa. Ngo kutitabira amateraniro kubera impamvu nishi runaka. Kutoitika ushirika kwa sababu fulani. Iyo gucika intege kwa habaye. Kukata tamaa kukiwepo. Nukuvuga ko impamvu ziba zabarenze. Sababu zimekuwa nyingi. Noneho umuntu agatangira acika intege. Na mtu anaanza kukata tamaa. Bena handi amasaha yo gusenga iyageze nico ubutotsi buza cyane. Saa zile masaa ya kushiriki ikifika ndipo usingisi unabaki. Abantu nibuzugira dutotse amasaha yo gusenga ageze. Kama unakuwa na usingisi wakati wa kuomba ikifika. Umenye kuri mu ntambwe zo gusubira inyuma. Jua upo kwenye hatua za kurudi nyuma. Ariko iyo umuntu ari mu buzutsi. Lakini mtu akiwa kwenye uamsho. Hakwa kundi wameraga ukiri mu buzutsi. Kama vile ulikuwa unakaa ukiwa kwenye uamsho. Wibuke cagihe wameraga kurya wageze umera iyo uri mu buzutsi mu mbaraga z'Imana. Kumbuka vile ulivyokuwa ukiwa kwenye nguvu za Mungu. Wageze urambirwa. Daudi yaravuze mu gitabo cha Zaburi. Daudi akasema katika Zaburi. Ibice ni 122 n'umurongo wa mbere. 122 mstari wa kwanza. Biravuga ngo ndirimbo y'amazamuka. Inasema hiyo ni nyimbo ya kupanda. Biravuga ngo Daudi. Anasema Daudi. Bwana sifiwa sana. Amen. Ngo narishimaga. Nimefurahi sana. Iyo bavugaga ngo tuje mu nzu y'Uwiteka. Wakiwa wanasema twende kwa nyumba ya Bwana. Ngo nta kindi kintu cyateraga Daudi byishimo. Hakuna kitu kingine ambacho kilikuwa kinamletea furaha Daudi. Ngo yumvaga inkuru zo kuja mu materaniro. Kila wakati alikuwa anasikia habari za kwenda ibadani. Nabizi neza nawe urabizi. Najua nawe unajua pia. Kurya wari umeze ugishaka ugikizwa. Kama vile ulivyokuwa ukiokoka. Kurya wari umeze ukiri mu buzutsi. Kama vile ulivyokuwa ukiwa kwenye uamsho. Urabizi neza ko nta muntu wagutanga mu rusengero. Wajua ya kuwa hakuna mtu alikuwa anakuzidi kufika kanisani. Urabizi neza ko nta waguhatira kuririmba. Na unajua ya kuwa hakuna anayekusukuma kuimba. Urabizi neza nta waguhatira ibikorwa byo mu rusengero. Hakuna aliyekuwa akikusukuma kazi za kanisa. Utakoraga. Hayo ambayo unafanya na ukufanya. Iyo utagikora ibyo wakoraga mu materaniro. Kama ufanye yale ulikuwa unafanya kwa ibada. Nikigaragaza ko umaze gucogora. Ni ishara tosha kuwa umekata tamaa. Inyota imaze kugabanuka muri wewe. Na shauku imeshaisha ndani yako. Habundi buhanuzi ukeneye.
Huhitaji mnabii mwingine. Umutima wawe ni umuhanuzi. Moyo wako ni nabii kweli kweli. Ukomeye kubera ko kubwira ukuri. Kwa maana inakwambia ukweli. Bizo wakora gutagikora. Kwa yale ambao ulikuwa unafanya lakini sasa ufanye. Yaririmba gatakiririmba. Tu kama alikuwa anaimba lakini sasa haimbi. Yakoraga ibintu avyitumirije ariko asigaye akora yuko yabwiwe. Mtu kama alikuwa anafanya vitu kwa kusudi lakini sasa anafanya kwa kusudi. Imbaraga zaguteraga kubikora nguvu ambazo zilikuwa zinakufanya ufanye hazipo. Usigaye ukoreshwa n'imbaraga zisa ngiza droge. Unafanya ni kama umeweza kuwekewa mihadharati. Kuza kubivuga cyane. Wanga napenda kusema sana. Hari abantu bamwe za numva ngo bazanywa energy. Kuna watu wamoja nasikia wanakunywa energy. Wenda si cyaha nibindi, I don't know. Sijui. Ariko arona bagenda batese uzwimwe riki. Kuna yule nimemuuliza, je, unakunywa kwa nini? Haroni gese mbaza ndetse umugore. Kuna yule nimeuliza na alikuwa mama. Nabasanze basekura isombe. Nimewapata wakiwa wanasiaga sombe. Muri hano? Kwa hapa. Cyangwa kera mwasinziriye. Ama mmeshasinzia. Zagenze gute? Kamuuliza imekuaje? Arambwira ngo yatamwe ka energy. Akaniambia kama hajakunywa energy. Ngo ndashobora kubona imbaraga zo gusekura isombe. Hawezi pata nguvu za kuweza kusiaga sombe. Tabati birashoboka. Nikasema yawezekana. Ngo yarabigerageje. Eti amejaribu. Ngo yatanywe energy. Kama hajakunywa energy. Ngo ndashobora kubona imbaraga zo gusekura isombe. Hawezi pata nguvu za kusiaga sombe. Tabati nimbaruko ga rero ni ikibazo. Kama ni hivyo sasa ni tatizo. Mbabwire kino kintu. Cha niwaambie jambo hili. Utagikoresha imbaraga z'umwimerere zikuvamo. Kama utumii nguvu zako za kipekee ambazo ukazusigara ukora ikintu yuko habonetse izindi imbaraga. Unafanya kitu kwa sababu kumepatikana nguvu zingine. Zirya imbaraga zirya wakoresheje kugira ngo ukore cya kintu. Zile ambazo umetumia ili ufanye kitu hicho. Zishobora kugufasha nikakuya kwa robo, zishobora kugufasha muri ya segonda. Naweza ikakusaidia katika sekunde hiyo. Ariko iyo zikwinjiye mu izukoresha, lakini ukitumia ikintu cha mbere zazikora iyo zikugeze muri. Kitu cha kwanza zinazofanya. Zizibanza zikamara twatubaraga duke usigaranye muri wewe. Umaliza zile nguvu chache ambazo umebaki nazo ndani yako. Usanga umuntu yarabaye wiki. Ndipo unapata mtu amekuwa mdhaifu. No, ibanza ikamara za mbaraga zindi wari usigaranye. Unamaliza zile nguvu ulizokuwa nazo. Yarangiza ugasigara uri vide. Alafu unabaki ukiwa empty. Yani magambo ugasigara gusukoreshwa n'izindi mbaraga. Sasa unabaki ukitumiwa na nguvu zingine ambazo si zako. Atagisenga yivyukije. Mtu asipoomba akijiamsha. Iyo umuntu atakije mu materaniro yavyibwirije. Mtu asipoenda kwa ibada akiwa amejiambia. Iyo umuntu atagitanga icya 10 yavyibwirije wenyine. Mtu asipotoa fungu la 10 akiwa amejiambia peke yake. Abageze mu buheneberere. Amefika mwisho kweli kweli. Hello. Wibuke bya bindi byose wakoraga ubyitumiriye. Kumbuka yale yote ambayo ulikuwa unafanya ukijiambia peke yako. Ugisengwa ku budiyakoni nta muntu numwe wagazugira mbere yawe. Ulipowekewa wakfu wa diakoni hakuna aliyekuwa anakuambia kuja kufanya usafi. Wagazaandika cyangwa wagahamagara ngo ese turaje mu masuku rya. Mmoja alikuwa anaandika na kupiga simu, je, taenda kwa usafi. Kuna hata madikoni ambao hawako kwenye grupu ya diakoni. Fikiria. Harabadiyakoni batakimenya n'igihe amasuku yakore. Kuna dikoni ambao hawajui hata usafi utafanywa nini. Harabadiyakoni batakimenya na gahunda yabo igihe bakora. Kuna madikoni ambao hawajui hata mpangilio wao vile watafanya. Harabadiyakoni batakimenya bamwe bazabibagirwa yuko n'amateraniro yabaye. Kuna wainjilisti ambao wanasahau hata ibada itakuwa. Harabashumba bazabibagirwa ku cyumweru habaye. Kuna wachungaji ambao wanasahau Jumapili imefika. Ni gitangaza gikomeye cyane. Ni ajabu kweli. Bwana sifiwe sana. Umwanditsi aravuga ngo mwandishi akasema hivi, ngo tubikore kubera ko igihe cyo kugaruka kwa Yesu cegereje. Kafanyeni kwa maana wakati wa kurudi kwake Yesu imekaribia. Bwana sifiwe sana. Amen. Impamvu ya kabiri ya gatatu, sababu ya tatu yatumye ngo bandikira, iliyowafanya waandikie. Bwana sifiwe sana. Amen. Ngo yabandikiye kubera ko yabonaga ngo bagiye kwinjira mu kaga. Amewaandikia kwa maana alikuwa anaona wanaenda kuingia kwenye ole. Ngo bandikira kugira ngo yongere babe update kandi. Akawaandikia ili waweze kuamka tena. Wongere bakunde kandi amatera. Waweze tena kupenda ibada. Yari afite ubutumwa butatu yagendaga babwira. Alikuwa na message tatu ambayo alikuwa anawaambia. Ubutumwa bwa mbere, message ya kwanza, yarababwiraga ngo mukomeze kwizera. Alikuwa anawaambia kashike imani. Kwa kundi mwari mwarizeke. Vile mlikuwa mmeamini hapo zamani. Alikuwa mwongera kwizera. Kashike imani hivyo hivyo. Wakundaga korali. Vile ulikuwa unapenda kwaya. Abantu basiga bava muri korali nta mpamvu. Watu ambao wanatoka kwa kwaya bila sababu. Nzange nanganiriza bamwe na watoto wao hawaendi shule. Reka ngubwire izo mpamvu zose yo zitangiye. Sababu hizo zote zikiwepo, uzamenye kuri mu ntambwe zo gusubira inyuma. Jua upo kwenye hatua za kurudi nyuma. Kila ulikuwa unajiambia kufanya zamani, utagikora none, kwa saa zile ufanyi sasa, menya kufite kibazo cyane muri wewe. Jua una tatizo kubwa sana. Nta ubwirizwa kurya. Hakuna mtu ambaye anaambiwa kukula. Keretse umwana utaramenya igihe cyo kurya n'igihe cyo kutara. Isipokuwa mtoto ambaye hajui wakati wa kukula. Ama mgonjwa yule ambaye yuko mahali pa ututi. Nimba utabwirizwa kwambara. Kama uambiwi kuvaa. Nimba utabwirizwa kuzuka nguje ku kazi. Kama uambiwi kuamka naende kazini. Ni gutushobora gucerewa amateraniro. Jinsi gani unaweza ukachelewa ibada? Ngo wari wibagiwe. Eti ulikuwa umesahau. Ngo ku cyumweru
Jumapili ngusare ngo niyo masaha ngo umuntu azayumva ko aruhuka, ndiyo masaa mtu anasikia ngo anapumzika, niyo umuntu azaryama ngo udututsi ngo tukaba nk'udufatika neza. ndipo mtu anasikia anaweza kupumzika. Izo zose ni impamvu zo gusubira inyuma. Hizo ni sababu za kurudi nyuma. Niki kizakwereka umuntu ufite inyota y'amateraniro? Kipi ambacho kitakuonyesha mtu ambaye ana ibada, ana Ibintu shauku ya bishobora ibada? gutuma umuntu agira inyota yo guterana niki? Kinachoweza mfanya mtu awe na ibada, Kubera iki duterana hamwe? Kwa nini tunashiriki pamoja? Niyo mpamvu mwanditsi yanditse, Paulo yandikira Abikorinto, Ndio maana Paulo alipoandikia Wakorinto arababwira ngo siyo duteranye hamwe, akawaambia tukishiriki pamoja, ngo bamwe bavuga ku ndimi, wamoja wakinena kwenye ndimi. Bwana asifiwe sana. Haleluya. ngo se iyo duteranye biba bimeze gute? Tukishiriki imekuwaje? Umwe ngo afite indirimbo z'amashimwe, Mmoja akiwa na nyimbo za shukrani. uzi ko umuntu azahaguruka kuririmba, Unajua mtu anasimama kuimba, akaririmba indirimbo ari wowe wari ufite amashimwe, anaimba nyimbo na yeye ndiye alikuwa na hanyuma shukrani, ya ndirimbo akaba ari wowe ifasha cyane, wowe utahagurutse gushima. na hiyo nyimbo wewe ndio inabariki sana wewe ambao hujasimama Aravuga ngo kushukuru. siyo muri hamwe, Akasema mkiwa abandi pamoja, bafite amagambo meza yo guhumurizanya. wengine wakiwa na maneno Uzi mazuri ya ko kuweza umuntu kufarijiana, ashobora guhaguruka mtu anaweza akasimama yarangiza akavuga ijambo ryiza, alafu aliseme neno nzuri agasoma no muri Bibiliya rikagufasha. na asome katika Biblia Aravuga likusaidia. ngo siyo muri hamwe, Akasema mkiwa ngo pamoja, abandi bavuga ku ndimi, wengine wakinena kwenye ngo ndimi, abandi hakaboneka bazisobanura. wengine kupatikana watakao Mbese biba tafsiri. bimeze gute? Je, imekuwaje? Impamvu zituma abantu baterana Sababu zinazowafanya watu kugira washiriki ngo basangire ibyiza byose biva ku ni ili Mana. wachangie mema yote ambayo yanatoka katika ufalme. Uzi ko umuntu ashobora gusenga akagufasha? Mtu anaweza akaomba na akubariki. Uzi ko umuntu ashobora kuririmba akagufasha? Mtu anaweza akaimba na Uzi ko akubariki. umuntu ashobora gutega amaboko akagufasha? Mtu anaweza akanyosha mikono na Uzi akubariki. ko umuntu ashobora gucuranga akagufasha? Mtu anaweza akapiga keyboard na akubariki. Ibintu bituma abantu baterana hamwe, Vitu ambazo zinafanya watu washiriki biriya biza pamoja. bituma abantu bari hamwe banezerwa. Hizo vitu ambazo zinafanya watu ambao Tekereza wako pamoja noneho iyo washiriki. udateranya n'abandi uzumisinga biriya bintu zose. Usiposhiriki na wengine utakosa vitu hizo zote. Icyambere gituma duterana, Kwanza ambayo itafanya tushiriki Bwana sifiwe sana, ngo nugukunda Imana no gushaka kuyibona. ni kupenda Mungu na kutafuta kumuona. Kubera iki duterana? Kwa nini tunashiriki? Impamvu ituma duterana, Sababu inatufanya ngo ni tushiriki ikigaragaza ko dukunda Imana ni kinachodhihirisha kuwa tunampenda Mungu kandi dushaka no kuyibona. na tunapenda kumuona. Inyota y'amateraniro Shauku ya ibada bizituruka mu gukunda Imana, hutokana na kumpenda Mungu ngo n'ubushake bwo kuyibona mu mutima na mapenzi ya kumuona katika moyo no mu mibereho yawe ya buri na munsi. katika maisha yako ya kila siku. Umuntu wese ukunda amateraniro, Kila mtu ambaye anapenda ibada, umuntu wese ukunda guterana hamwe n'abandi, mtu ambaye anapenda kushiriki na ni wengine, ikimenyetso kigaragaza ko muri we ni ishara ya kuwa ndani yake bafite urukundo rwo gukunda Imana ana upendo wa kupenda Mungu kandi ngo aba yifuza kubona Imana. na anatarajia kumuona Mungu. Yego ushobora kuvuga ngo ese mu rugo sinoyibona, Unaweza ukasema je, nyumbani ushobora sitampata? kuyibona, Unaweza ukampata, ariko ko ndavuga impamvu zituma duterana. lakini nasema sababu zinazofanya Hari tushiriki. abantu benshi bibagiwe guterana, Kuna watu wengi ambao wamesahau kushiriki bararimbutse. na Impamvu wameangamia. ya kabiri Sababu ya pili, ngo nukwishimira gusangira n'abandi ijambo ry'Imana. kufurahia kuchangia na wengine neno la Mungu, Nimba habe n'ibiryo mu rugo, na hata chakula habe nyumbani. niyo abantu babasangira ibiryo, Watu wakichangia chakula, uzarebe ibiryo aho urya wenyine n'ibiryo muba musangira n'abandi, angalia chakula unachokula peke yako na kile unachangia na ntabwo wengine. biryoha cyo kimwe. Si haiko tamu kama Iyo muri vile. nk'abantu nka bane cyangwa batanu, Mkiwa watu kama 4 ama 5, waza ukubita waza ushira ukuboko mu isano ugahurira naho n'uyu ututsaha, ukimega ugali unapatana na mkono wa mtu mwingine. waza ugira ngo utore kano kanyama ndetse uzakaba gatoye imbere, Ukitaka kuchukua nyama hii mwingine akawa ariko za makurasha amechukua. zabaho mu kurya abantu babasangira Unaona ibanga, vile mna courage saa zile ariko mkikula, uzafata ibiryo urye wenyine, lakini kakule peke yako, uzurya utabishaka, unakula bila kupenda, ukumva nta apeti. unasikia hakuna Rero appetite. iyo duteranye hamwe Tukishiriki pamoja bimera neza mu gusangira ijambo ry'Imana. inakuwa vizuri kwa kuchangia neno. Hari n'igihe muva mu materaniro Saa zingine mnataka kwa ibada, ukaba wabwira umuntu ukamubwira ati ariko wewe wumvishe rya jambo, unamwambia je, umesikia neno lile? akakubwira ati se wewe wumvishe gute? Anakuambia je, wewe umesikiaje? Imagine hari igihe mwese muterana muri hamwe, Saa zingine nyote mnashiriki mkiwa ariko pamoja, mwagera mu rugo mwaganira, lakini mkifika nyumbani na ugasanga kuzungumza umugabo yumvishe kandi kwiza, na mume akawa amesikia maybe vizuri n'umugore nawe akumva ukundi, na mke pia vizuri noneho tena, mwahurizaho umuntu akagenda avuga icyamufashije, mtu anaenda sasa akisema kilichombariki, ugasanga usubiye gufatwa kuruta uko wafashijwe unapata materaniro. umebarikiwa kuliko vile Rero umebarikiwa kwa guterana ibada. amateraniro Kushiriki ibada no gusangira ijambo ry'Imana. kuchangia neno la Mungu. Umuntu agira inyota y'amateraniro kubera ko
Mtu anakuwa na shauku ya ibada kwa bafite sababu ubushake bwo gusangira n'abandi ana ijambo ry'Imana. mapenzi ya kuchangia na wengine. Icya gatatu ngo nukugira ubufatanye mu kwizera. Ni kuwa na kushirikiana katika imani. Pambo rero duterana. Kwa nini tunashiriki? Nukugira ngo dufashanye mu kwizera. Ili tuweze kusaidiana katika imani. Hari ibyo ndashoboye gukora. Kuna yale siwezi kufanya. Hari ibyo ndashobora kugeraho mu kwizera. Kunayo ambayo siwezi katika imani. Ariko iyo turi kumwe n'abandi bagenzi. Lakini tukiwa na wasafiri wengine. Hari igihe bagufasha mu kwizera. Saa zingine wanakusaidia katika imani. Inyota y'amateraniro. Na shauku ya ibada. Bizituma umuntu ashaka gukorera hamwe n'abandi. Inamfanya mtu apende kutumika pamoja na wengine. Iyo umuntu afite inyota y'amateraniro. Mtu akiwa na shauku ya ibada. Ngo mu mutima wiwe katika moyo wake. Waba afite inyota yo gukorera hamwe n'abandi. Yeye ana shauku, ana itakane. No kugira ubushake bwo gusengera hamwe n'abandi. Ni kuwa na mapenzi ya kuomba pamoja na wengine. Nimba hari ikintu ciza kibaho. Kama kuna kitu tamu kiko. Gusenga muri kumwe n'abandi. Ni kuomba mkiwa na wengine. Yego kwiherera ni kwiza. Kukaa peke yako unaomba ni vizuri. Ariko bavandi mu mureke tugani. Lakini ndugu zangu tukazungumza. Timuza muvugana na bene wacu batakigira umwanya wo gusenga. Si mnaongea na ndugu zetu ambao hawana muda wa kushiriki. Timuza muvugana n'abari hanze n'abari hehe. Si mnaongea na walio ngambo na walio wapi. Muziko bifuza amateraniro bakayabura. Wanatamani ibada lakini wanakosa. Muziko bari no mu guterana kubera ubukeya bw'abantu. Wanashiriki kwa sababu ya uchache wao. Bamwe bakaba bukurira gusa. Wamoja wanalia tu. Naho twebwe dufite umwanya wo guterana. Lakini sisi tuna muda wa kushiriki. Habe n'ubu kuturi hano. Na saa hii tuko hapa. Hari abantu batari mu materaniro baryamye mba. Kuna watu ambao wamelala nyumbani. Unyina niterambere ngo ryarateye. Saa hii maendeleo yamezidi. Abantu ngo basiga babikurikirana kuri YouTube. Watu wanafuatilia kwenye YouTube. Yes, abadafite umwanya wo bikurikirana kuri YouTube. Wale ambao hawana muda wanaweza akafuatilia kwa YouTube. Ariko se wewe ufite umwanya. Je, wewe una muda? Kubera iki? Kwa nini udashobora kuza mu materaniro? Wezi kukuja kwa ibada. Kubera ko ukereye impamvu itumudaterana. Kwa nini unaleta sababu za kutoshiriki? Bareke mbabwire yuno jambo. Wacha niwaambie neno hili. Iyo tuhaye tugana. Pahali tunaelekea. Ibihe tuhaye tuganamo. Nyakati tunazoelekea. Ni ibihe byo kubura umwanya wo gutera. Ni nyakati za kukosa muda wa kushiriki. Biblia hari igihe. Bila inasema kuna wakati. Tuzashaka Imana tukayibura. Tutatafuta Mungu na kumkosa. Niba ugifite umwanya wo guterana. Kama una muda wa kushiriki. Niba ugifite umwanya wo gusenga. Kama una muda wa kuomba. Aka kazi twaye dukora hano. Hii kazi tunayofanya hapa. Kana kazi gatoya. Hii ni kazi kidogo. Ndashobora kwiprograma gasenga. Mtu anaweza akajiweka program na kuomba. Iyo duteranira hamwe. Tukishiriki pamoja. Bwana sifiwe sana. Amen. Ngo nukugira ubushake bwo gusenga nawe. Ni kuwa na mapenzi. Icyaga tano. Nukugira impano yo gufasha abandi. Ni kuwa na karama ya kuwasaidia wengine. Mu buryo bw'umwuka. Kwa kiroho. Mushobora guterana muri hamwe. Mnaweza mkashiriki mkiwa pamoja. Ugomba kugira ubushake bwo gufasha abandi mu buryo bw'umwuka. Lazima ukawe na shauku na ile mapenzi ya kuwasaidia. Ushobora kugira ubushake bwo gufasha abandi. Kwa nini uwe na mapenzi ya kuwasaidia wengine? Tugira impano zitandukanye. Tuna karama tofauti. Harabagira impano yo kwerekwa. Kuna wale wana karama ya kutabiri. Harabagira impano yo gusengera abarwayi. Kuna wale wana karama ya kuwaombea wagonjwa. Harabagira impano yo kuririmba. Kuna wale wana karama ya kuimba. Turimo abafite impano yo kubwiriza. Kuna wale wana karama ya kuhubiri. Hari n'abandi bafite impano zitandukanye. Kuna wengine wana karama tofauti. Impano yawe irashobora kunubaka. Karama yako inaweza ikanijenga. Impano yanje irashobora kukubaka. Karama yangu inaweza ikakujenga. Guterana hamwe, kushiriki pamoja, ni bigaragaza ni kinachodhihirisha ufite ubushake bwo gukoresha impano yawe, ya kuwa una mapenzi ya kutumia karama zako, kugira ngo ubashe gufasha abandi, ili ukawasaidie wengine. Iyo udaterana hamwe n'abandi, usiposhiriki na wengine, mwene magambo, kwa maneno mengine, ukeneye gufasha abandi, hauhitaji kusaidia wengine, kandi nawe ukeneye gufashwa n'abandi, nawe utaki kusaidiwa. Iyo duteranira hamwe, tukishiriki pamoja, bamwe bahanura, wamoja wakitabiri, abandi baganira iby'Imana, wengine wakiongea ya Mungu, abandi batera za haleluya, wengine wakishauti haleluya, abandi bavuga kundi, wengine wakinena kwa lugha. Paulo aravuga ngo ese biba bimeze. Paulo akasema, je, inakuwaje? Bwana sifiwa sana. Haleluya. Hello. Itagatandatu 6 nukwifuza kubona impinduka mu buzima bwawe, ni kutamani kuona mabadiliko katika maisha yako. Iyo umuntu afite inyota y'amateraniro, mtu akiwa na shauku ya ibada, baba afite inyota y'impinduka muri we, yeye ana kiu ya mabadiliko ndani yake, aba afite ubushake bwo gushaka guhinduka, ana mapenzi ya kubadilika, aba yumva muri we akeneye guhinduka, anasikia ndani yake anapenda kubadilika. Mbabwire, hari ingeso zimwe na zimwe zidashobora guhinduka uri wenyine. Kuna tabia ambazo haziwezi kubadilika ukiwa peke yako. Hari ingeso nyinshi zishobora guhinduka uri kumwe n'abandi. Kuna tabia nyingi ambazo zitabadilika ukiwa na watu wengine. Kumwe n'abandi, ukiwa na wengine, hari igihe umuntu akubwira n'ubuhamya, saa zingine mtu anakupea ushuhuda, exactly agahita avuga bya bindi byakunaniye, na anasema yale yaliyokushinda. Iyo avuga rero bya bindi, akisema yale yaliyokushinda, ugira inyota cyane, utakuwa na kiu sana, ukagira n'icyizere yuko nawe uzakira, na imani ya kuwa nawe utapona. Hanyuma ugatera intambwe yo kuba wamubaza ngo se byagenze gute, na kupiga hatua ya kumwambia, je, kumekuwaje? Bwana sifiwa sana. Haleluya. Itakarindwi 7 nukugira umwete, kuwa na bidii wo gushaka Imana, ya kutafuta Mungu. Impamvu
tuza mu materaniro? Kwa nini tunakuja kwa ibada? Kubera iki dusenga mu rugo? Kwa nini tunaomba nyumbani? Tukaza gusenga turi hamwe Tunakuja n'abandi. kuomba tukiwa na wengine. Tukaja ku misozi. Tunaenda mlimani. Tukaja n'ahandi mu mara. Tunaenda pahali pengine kuomba. Abandi bakaja no mu mazi. Wengine wanaenda hata majini. Iravuga ngo nukugira umwete wo gushaka Imana. Ni kuwa na bidii ya kutafuta Mungu. Iyo umuntu afite inyota y'amateraniro, mtu akiwa na shauku ya ibada, ngo aza koresha inzira zose, anatumia njia zote zishoboka kugira ngo abashe guhura n'Imana, ambazo zinawezekana ili apatane na Mungu. Kambabwira ingaruka, wacha niwaambie madhara ziva mu kudaterana hamwe n'abandi, ambazo zinatokana na kutoshiriki na wengine. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Turi kumwe? Tuko pamoja. Mureke dukunda amateraniro. Cha tupende ibada. Ubundi guterana, kushiriki, ntabwo ari inyungu y'abashumba, si faida ya wachungaji, si inyungu y'abadiakoni, si faida ya madikoni. Kuba muri korari, kukaa kwa kwaya, ntabwo ari inyungu ya president cyangwa bakondegiteri, si faida ya kiongozi ama ni inyungu yawe ku giti cyawe, ni faida yako pekee. Mugihe utaramenya gutandukanya inyungu yawe n'inyungu rusange z'abantu, kwa saa zile hujajua kutofautisha faida zako na za wengine, ufite ikibazo gikomeye cyane. Saa hiyo una tatizo kubwa sana. Ni zihe ngaruka zibaho mu kudaterana? Madhara yapi ambayo yapo kwa kutoshiriki? Nabizi ko abantu bafite reason nyinshi cyane. Najua watu wanazo sababu nyingi zo kudaterana, za kutoshiriki. Urabona ngo muri Kenya, unaona katika Kenya, abandi ngo hehe na hehe, wengine wapi wapi. Yego bitangira gahoro gahoro, inaanza pole pole, bitangira gahoro gahoro, inaanza pole pole. Twari umuntu twaganiriye nawe, kuna mtu ambaye tumeongea naye, umushumba, mchungaji, arambwira ngo yagiye gusura abakristo bakoraga muri Kinyozi, akaniambia ameenda kutembelea wakristo wake walikuwa katika Kinyozi, twaganiriye. Lakini nami kuna wale nimeongea na wao, uwo mukristo akamukunda cyane, huyo mkristo anampenda sana, ntaterane, lakini asishiriki. None batereka nzakore ziyara nje kumusura, akasema acha nifanye ziara nikaende kumuona, kandi ngo ikizatuma nje kumusura, na kitakacho nifanya niende kumuona, kugira ngo nzabonane na boss wiwe, ni ili nipatane na boss wake, hanyuma musabire off yo kucumwe, mwajiri wake, ili nikamuombe off ya Jumapili. Ariko ivyo byari mutima ntiyabibwira wa mukristo, hiyo ilikuwa moyoni, lakini hakuambia mshirika huyo. Aragenda aja kumusura, akaenda akamtembelea. Ageze mu kazi, alipofika kazini, Imana iramufasha asanga ari kumwe na boss, Mungu akamsaidia akapata yupo pamoja na boss. Yamatangira abwira boss, akaanza kumwambia boss, naje gusura umukristo wangu, nimekuja kutembelea mkristo wangu, ariko kandi icyanzanye cyane, lakini kilichonileta, ndashaka ko nataka ya kuwa uzoza umuhereza ofu yo kucumwe, kampe ofu ya Jumapili. Iminsi azoza kora, siku zingine afanye kazi, kucumwe, lakini ikifika Jumapili azoza gusenga, akuje kushiriki. Muzicho boss yavuze, unajua kile boss amesema, kandi ndabizi ko na hano bahari, na inajua hapa wapo. Yaravuze ati se nini ndakubwiye ko nzamubuza kuja gusenga? Amesema nani amekwambia namzuia kwenda kushiriki? Huyu turi kumwe hano, ndiye huyu tuko pamoja naye. Mubaze nimba naramubuje kuja gusenga, kamuulize kama nimemkataza kwenda kuomba. Ni utazukenera kuja gusenga, ndiye ambaye hataki kwenda kushiriki. Ntabwo nigeze mubuza kuja gusenga, sijamkataza kwenda kushiriki. Muzimpamvu abenshi bakora muri utwo tuzimpamvu badasenga ku cyumweru. Unajua kwa nini watu wengi ambao wanafanya Jumapili kwa kazi hizi? Niho hazaba iki? Eti katika weekend ndio kuna kwa nini? Pesa. Amafaranga bazabizita guteka kazi. Ngo commission. Muyandi magambo ku cyumweru, Jumapili, niho haza hinjira amafaranga, ndiko kunaingia pesa kuruta iyindi minsi yose, kuliko siku zingine zote. Mwumve rino jambo cyane. Sikiliza neno hili. Biblia yavuze ngo twibuke guterana hamwe n'abantu. Biblia imesema kakumbuke kushiriki na wengine. Iminsi y'umwami Imana yegereje. Kwa maana siku za mfalme Mungu zimekaribia. Kubera ko nababwiye ngo hari impamvu nishi zituma tudasenga. Nimewaambia kuna sababu nyingi zinazofanya tushiriki. Nimba ku cyumweru ariho haboneka amafaranga menshi, kama Jumapili ndiko kunapatikana pesa nyingi, kugira ngo haboneke impamvu ituma tutaja guterana, ili iwe sababu ya kutoshiriki. Kandi koko amafaranga turayakeneye, na pesa tunahitaji. Kandi ureba ati ninkora ku cyumweru, naona nikifanya kazi Jumapili, wenda ngabona 1,000 cyangwa 2,000, na nipate 1,000 ama 2,000, bishobora kumfasha wenda ni bibi neza ko inaweza kunisaidia na mambo mengine nitafanya. Kama mubi simplify bati nzaba senga n'undi, na unasema nitashiriki hata siku nyingine. Muziko burya imuntu yabivamo, mtu akitoka haza bivamo automatically the same time, hata toka ile siku. Oya ni ibintu bitangira gahoro gahoro, vitu zinaanza pole pole. Abantu ni bande abantu bari we n'imbebe bari hano, watu ambao wamekuliwa na panya. Muzimbebe kundi zirya izinyunguturana, mnajua vile inaumana cyangwa ndirabarya ama ija kuuma, tama kajurite imbebe bari hano. Hakuna watu ambao wameumwa na panya hapa. Munsi umwe yarandiye ari hirya, siku moja imeniuma hapo, ari i Kampala, hapo Kampala. Narinje ku ishuri muri 2006. Nilikuwa nimekuja shule katika 2006. Uwo munsi nahuye n'intambara zidasanzwe z'imbeba. Hiyo siku nimeweza kumbana mbangana n'imbeba cyane. Mimi wanga napigana na panya sana. Uwo munsi siku hiyo iyi Kigali yo ntabwo twegeranye. Ya huko Kigali hatujakaribiana. Ariko Kampala yo yarandiye. Lakini ya Kampala imeniuma. Yarandiye yarushye inchinzara. Imeniuma mpaka hata kucha. Uwo munsi nzanibuka, siku hiyo ninakumbuka, narinje ku ishuri ubwa mbere. Nilikuwa nakuja shule mara ya kwanza.
hano hari ndani kanisa nimwe ryari ryabahana. Hakukuwa na kanisa hapa. Noneho ndara ahantu. Nikalala mahali. Ntegwa n'amapepo y'imbeba. Nikapatana na mapepo ya panya. No nagira ngo tora gatotsi kuya. Nikitaka kusinzia. Kumva kandi imagine mu mwijima zikabona imitwe y'intoki. Usiku zinasikia vidole. Imbeba izikurya haiguhuha. Panya hukuuma ikiwa inakupulizia. Izija kurya kabazi ko kwanza inakupulizia kidogo. Nao gukasinzira. Na wewe unaendelea malaika. Unafikiria ni malaika. Ukiwa ni kushuna. Vile inakupulizia ndipo yabona ushatse kwikanga. Isikia unakaribia kushtuka. Kandi umwukaga uviriya na ile kupulizia inatoka huko ni wo muna akazuyaza ndubukonje kwa maana haiko na baridi. Wewe igasika guhuha kugira ngo bwa bubabare utaja kumva ili usiumwe sana. Abantu bari we nimbebe murabizi. Watu ambao wameumwa na panya mnajua. Usuja kumva bubabare mu gitondo. Unaenda kusikia maumivu asubuhi. Uko niko satani azagira abantu. Hivyo ndivyo ibilisi hufanya watu. Satani ndakubwira ko ngo va matera ni automatically. Ibilisi hatakwambia toka kwa ibada hapo hapo. Aza kubwira ngo byibuze anakuambia angalau ya gahunda iki cyumweru wiki hii ikindi cyumweru uzasenga wiki nyingine ukaomba iki cyumweru udaside gukora hii wiki ambayo umefanya double nk'ibihumbi 3 unaona kama 3,000 zaidi kera karikira zikama zitangira unaanza kufanya mahesabu kwa bate ku kindi cyumweru nimba iki cyumweru nabonye 3 unasema kama wiki hii nimepata 3,000 kwa bate ku kindi ni 6 unasema wiki nyingine ni 6 reka nkore kingiki acha nifanye hii subire nkore kile akindi nikafanya wiki no wasubira gukora kiya cha kabiri na ukifanya hiyo wiki nyingine ya pili hakama havaho bibiri hagasigara kimwe imetoka 2 imebaki 1 kwa bate uyu munsi ndasenze leo ambayo sijashiriki zagenze gute kumekuaje kwa tereka nsubire mpime kile cha 3 waacha nijaribu hiyo ya 3 debe ko byibuze nabona biri ya 3 ili nione kama nitapata hiyo 3 kwitu kena ndi bayo 3 simekuwa wiki 3 ukitumzi cha 3 unaenda ya 3 wagera ku cha 3 fika kwa ya 3 ukabona 500 unaona 500 kama ibintu ni gute nasema mambo haya ni reka mpime cha 4 waacha nijaribu ya 4 please kugenda ubivamwe gahoro gahoro vile unaenda ukitoka polepole ni kugenda winjira mu buheneberere bwo kudakunda amaterani ndivyo unaendelea kutopenda ibada ico gihe satani azakora nini shetani anafanya nini uzugenda umutima wawe uzakira ko ari bisanzwe unaenda moyo wako ikikwambia ni kawaida ndetse ugatangira kwifashisha amagambo y'abandi na unaanza kujisaidia na maneno ya wengine abandi bondi babaye batazasenga si wengine wanakaa bila kuomba cyangwa se gusenga nukuja mu ikanisa je kushiriki ni kwenda kwa ibada mtu akamara karawahura na akazama kubwira ibintu yaraka mtu anakuambia maneno ngo baje gusenga se niwe bakijwe wale ambao wanaenda kushiriki ndio wameokoka ndabwo tuvuze ko baje gusenga niwe bakijwe hatujasema waliokuja ndio wameokoka ko turavuga inyungu z'amateraniro ku giti cy'umuntu tunasema faida za ibada kwa faida zako wewe mwenyewe Imana iduhe umwuka wa materaniro Mungu atupe kupenda ibada halo ko marano mva neza asifiwe sana amen hano hari abantu bataza basenga kuwa kane kuna watu ambao bataza bakora kuwa kane hawafanyi kazi ya Alhamisi kandi bakabona amafaranga na wanapata pesa hari n'abandi baza bagenda kuwa kane bakabura n'amafaranga na wengine wanaenda Alhamisi lakini wanakosa pesa yarambwiye ati wewe yagerageje kuzagenda kuwa kane kuna yule ameniambia amejaribu kwenda Alhamisi birabura akakosa pesa birabura ngo yaro akicuza mpaka hata anajuta reka mbabwire ingaruka rero wacha niwaambie madhara nababwiye ngo ingaruka ya mbere madhara ya kwanza ni ugucogora mu kwizera ni kukata tamaa katika imani iyo umuntu atagiterana hamwe n'abandi mtu kama ashiriki na wengine ukwizera kwe ngo kugenda gucogora gahoro gahoro imani yake inaenda ikikatika pole pole agenda zima gahoro gahoro anaenda akizima pole pole abameze nga kurya kwitoroshi anakaa kama vile tochi iyo yashize amabuye izigenda yenga gahoro gahoro ikiisha mawe inaenda ikipungua nukuvuga impamvu ya mbere ingaruka ya mbere izigaragara ku muntu udatera madhara ya kwanza ya mtu ambaye ashiriki mwete yagiraga gusenga ile bidii aliyokuwa nayo ya kuomba buryo yagiraga bwo gukorera Imana ile namna alikuwa nayo ya kumtumikia Mungu azagenda cogora gahoro gahoro mu anaenda akikata tamaa pole pole imbaraga zo mu kwizera zigenda zidohoka nguvu katika imani zinaenda zikipungua noneho yaruha kazima burundu mpaka anazima kweli kweli kandi yaruha kumva ko nta kibazo na anasikia hana tatizo ugasanga karahamagara abapasiteri na hata anawaita wachungaji twebwe gangu urabona ngo tuba turi no mu cyaro sisi tupo huko mashambani cyose hari agakobwa ko mu ikanisa lakini saa zile kuna kazi ya kanisani ngo muzoza mutumenyesha katuambie bavandimwe ntabwo dukeneye amafaranga yanyu hatutaki pesa zenyu icyo dukeneye ko imitima yanyu ibanza iyoboke Yesu kile tunahitaji ni mioyo yenu kwanza imwelekee Yesu iyo umuntu afite inyota y'Imana mtu akiwa na shauku ya Mungu ntabwirizwa gukorera Imana hata ambiwa kutumikia Mungu. Uzimangu twicara tubwiriza abantu gukorera Imana. Imana. Kwani tunasukuma watu kutumikia Mungu? Nuko batarabanza kumenya Imana. Kwa maana wao hawajamjua Mungu. Iyo wamenye Imana d'abord. Ukiwa wamemjua Mungu kwanza. Ukagira inyota yo guhorana n'Imana. Na kuwa na kiu ya kubaki na Mungu. Usipari ngombwa gukora. Unajua ni vizuri kufanya. Hello?
Hello. niyo mpamvu tugira confusion Ndio maana tuna zo confusion kumva ko tugomba gukora kugira ngo tumenywe ya n'Imana kuwa tutumike ili tujulikane kwa Mungu, cyangwa ngo dukore kugira ngo Imana idushime. ama tutumike ili Mungu Erega akatusifu. igikorwa cyo gutanga amafaranga Kama kutoa pesa uhereye ku cyacumi kuanzia fungo la ibindi 10 byose dukora na mengine ambayo tunafanya, ntabwo dutanga icyacumi. hatutoi fungo la 10. Bwana sifiwe sana. Amen. Kugira ngo Imana idushime. Ili Mungu atusifie. Oya, ntabwo ari yo papa. Si hiyo lengo. Dutanga icyacumi Tunatoa fungo dushima Imana ico yakoze kuri tukimshukuru twe. Mungu kwa kila amefanya kwa ajili Ntabwo yetu. twe dutanga kugira ngo Imana ntitugize Imana. Hatutoi ili Mungu tuweze kumpa pesa. Tukora kubera ko hari ikimana baje Tunafanya gukora. kwa maana kuna kile Mungu kwanza amefanya. Ingaruka zo kudaterana. Madhara ya kutoshiriki. Umuntu ngo azagenda biva mu gahoro gahoro. Mtu anaenda akitoka pole pole. Ukagenda wumva ko ari bisanzwe. Nasikia ni kawaida. Ukagenda ndetse ugaragaza nabandi n'izindi ntwari zananiwe. Na hata unaonyesha mashujaa ambao wameshindwa. Ingaruka ya kabiri. Madhara ya pili Iva mu kudaterana. ambayo inatokana na Ngo kutoshiriki. kwiheba no kwigunga. Kukata tamaa na kukaa na upweke. Kwiheba no kwigunga. Kukata tamaa na kuwa na upweke. Kwigunga icyo bisobanura niki? Upweke ina maana gani? Kwigunga ni kuba wenyine. Ni kuwa na upweke, kukaa peke yako. Abantu benshi Watu wengi bazabiheba wanakata tamaa, barangiza kwiheba bakigunga na bakaba baada ya bonyine. kukata tamaa wameona Iyo ngutagisangira n'abandi ibyo kwizera. usipochangia na wengine mambo ya imani, Hanyuma ngo ugatangira kwigunga. alafu unaanza kujitenga, Umuntu azatangira kwiheba. tu anaanza kukata tamaa Ngo ugatangira kumva kuri wenyine. na kuanza kusikia uko peke Ndetse yako, ugatangira kuzana impamvu zo kuvuga ngo abantu barakwanze. na kuanza kusikia sababu watu Ikibazo wamekukataa. ukacikizaho ukagishira ku bandi. Tatizo unaweka kwa wengine, Ukabona ko ibibazo byose urimo wabitewe n'abarakuroze. unaona wamekuroga. Abarozi baragowe mushi. Wachawi ni kama wamesumbuka Wenyine kweli. uri umunebwe ku giti cyawe. Wewe ni mzaifu peke yako, numara wigunge wenyine iyo ngiyo. alafu uwe na upweke. Hanyuma ngo naje ndimukubona ngo ukuntu umeze. Nami naona vile nilivyo Ngo ni ngaho bankubitiyemwo nabi. ni kama wameniroga. Bagukubitiyemwo nabi bagiye. Wamekuroga ukiwa umeenda wapi? Bagukubitiyemwo nabi. Wamekuroga. Iyo umuntu Mtu atagiterana n'abandi asiposhiriki na wengine azagira bwihebe muri we. anakuwa na kukata tamaa Yarangiza kigunga kikiza mu bandi. na anakuwa na upweke, Yarangiza anajitenga, agatangira gushaka impamvu ziturutsa ku bandi. anaanza kutafuta sababu kutoka Abantu wengine. ndi bakimukunda. Watu hawampendi, Abantu ndi bakimuvugisha. watu hawamuongeleshi, Abantu ndi bakimusura. watu hawamtembelei, Abantu ngo bikina bikigutya. hivi na hivi. Kubera iyo umuntu yigunze Mtu akiwa amejitenga azagira imigwi mibi anakuwa na ubaya biturutse mu ngaruka zo kudatera. kutokana na madhara ya kutoshiriki. Hazamenye iyo abandi bageze. Hata jua pahali wengine wamefika. Icya gatatu. Tatu. Bwana sifiwe sana. Amen. Ngaruka ya gatatu iva mu kudatera. Madhara ya tatu ambayo inatokana na kutoshiriki No kwiyandarika mu byaha. ni kujiachilia kwenye dhambi. Mbabwire kino kintu bavandi. Wacha niwaambie jambo hili wandugu. Iyo umuntu atagiterana n'abandi Mtu kama ashiriki na wengine, aza yiyandarika mu byaha uko yumva. wanga anajiingiza kwa dhambi Kubera kama iki? vile anavyotaka. Iyo umuntu atagishishikazwa n'amateraniro. Mtu kama hajukumiki kwa ibada, Iyo umuntu atagishishikarizwa no kubana n'abandi. kama mtu hajukumiki kukaa na Uwo wengine, muntu biroroshe cyane kugwa mu cyaha. huyo mtu ni wepesi sana kuanguka kwenye Kubera dhambi. iki? Kwa nini? Kubera ko yabaye wenyine Kwa maana amekaa peke yake, hakimenya gutandukana icyiza n'ikibi. hajui kutofautisha chema na kibaya, Hakigira icyo atinya muri we. hana cha kuogopa ndani Niyo yake. mpamvu Yesu yavuze ngo ese nudakunda mugenzi wawe muri kumwe Ndio maana Yesu akasema usipompenda ngo mwenzio mliye bizashoboka gute pamoja, gukunda Imana utabona. itawezekanaje kumpenda Mungu ambaye Usiko umuona? kubana n'abandi bishobora no kukurinda gukora icyaha. Kukaa na wengine inaweza ukakulinda Habe kutenda nubwo wowe dhambi, utari kumwe n'Imana. hata kama uyupo na Mungu. Usukaza utinya na barunaka. Unaogopa akina fulani Sese barunaka. fulani Runaka mbuze uyu mwanya ungana gutya. fulani, nikikosa muda Cyangwa kama huu, yumvise nakoze kino ama kintu. akisikia nimefanya jambo hili, Kubana n'abandi kukaa na wengine zonyine bishobora kukurinda gukora icyaha. inaweza ikakulinda kutenda dhambi. Ariko iyo umuntu ari wenyine Lakini mtu akiwa peke uza yake, wiyandarika unajiachilia ukagera hahandi nawe wenyine na kufika pahali peke yako, utakigira n'urukundo rwo kwikunda. unasikia hata una upendo wa Icyo gihe kujipenda. gukora icyaha muri wewe Saa hiyo kufanya dhambi ndani yako biroroshe cyane. ni rahisi sana. Abantu batagiterana Watu ambao ntabwo hawashiriki bagitinya icyaha. hawaogopi dhambi, Bakora icyaha barakigotomera ngakuye kwa amazi. wanapenda dhambi na wanakunywa kama maji. Niyo mpamvu Paulo yavuze ngo iyo duteranye turi hamwe. Ndio maana Paulo amesema tukishiriki Bamwe pamoja, basenga iwe nta ndirimbo akicumva. wasikii nyimbo. Ba bandi baba bonyine Wale wanakaa peke yao ntibakicumva abandi basenga. hawasikii wengine wakiomba, Ntibumva ijambo ry'Imana. hawasikii neno, Ntibumva indirimbo. hawasikii nyimbo, Ntabwo bumva amashimwe y'abandi. hawasikii shukrani za Nukuvuga wengine. ko Satani yarabafashe Ibilisi amewachukua arababloka bashira ahantu. akawafunga akawaweka Icyo mahali, gihe ikije cyose aragikora. kinachokuja chote atafanya. Kubera iki?
Kwa nini? kubera ko atagiterana Kwa n'abantu. maana hashiriki na wengine. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Icya gatanu, Tano, ingaruka za gatanu madhara ya ni tano ukunanirwa gukura mu kwizera. ni kushindwa kukomaa katika kiroho. Ubuzima bw'umukristo Maisha ya Kikristo busaba gufashanya. inafaa tusaidiane. Nta nzira y'umuntu imwe ibaho. Hakuna njia ya mtu mmoja Uru iwepo. rugendo rwo kuja mu ijuru Safari ya kwenda ni mbinguni, urugendo rukeneye abagenzi. safari inayohitaji wasafiri. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Hari ushobora kunanirwa Kuna yule anaweza kushindwa, hanyuma ari kumwe na mwizerwa, lakini akiwa na muamini, yabana na byiringiro, akiwa na tumaini, akongera akamubwira ngo na ihangane. kumwambia kavumilie. Uru ni urugenzi Hii ni safari udafite abarushoboye. ambayo haina wale ambao Ni wameweza. urugenzi dushobozwa buri munsi. Safari ambayo tunawezeshwa Ni kila siku. urugenzi dushobozwa buri saha. Safari ambayo tunawezeshwa kila saa. Hahandi ugera ugacika intege, Pahali unafika na kukata tamaa, mugenzi wawe akakubwira ngo ihangane, ndugu yako anakuambia kavumilie, akakubwira ngo ihangane bugiye guca. nakuambia kavumilie, ipo Uru karibu ni kucha. urugenzi rukeneye Hii abagenzi. ni safari inahitaji Niyo mpamvu wasafiri. muri mzee yaravuze ngo ntabwo byoroshe. Ndio maana mwimbaji akasema si rahisi. Abandi bavuga ngo barabishoboye. Wale ambao wanasema wameweza, Ntabwo wabishoboye muvandimwe. hujaweza ndugu yangu. Nagira ngo nkubwira ngo ntiwabishoboye. Nataka nikwambie hujaweza. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Igituma abantu benshi bananiwe Kwa nini watu wengi ni wameshindwa? impamvu zo kudaterana n'abandi. Sababu za kutoshiriki na wengine. Bagiye ukwabo, Wameenda wakajitenga, bumva ko batagikeneye abandi. wakasikia hawahitaji wengine, Abo ngabo bagenda ukwabo, hawa wakaenda kivyao, ntabwo bumva ko hari agaciro k'abandi. hawasikii wana thamani ya wengine. Ariko nagira ngo mbabwire, Lakini nataka niwaambie, kudaterana hamwe n'abandi. kutoshiriki pamoja na wengine. Reka nkubwire kino kintu. Wacha nikwambie jambo hili, Habe n'undi muntu ashobora kukubwira ko umaze guhinduka. na hata mtu mwingine anaweza akakwambia umeshabadilika. Nukuri umuntu yokubwira ati rwose uko nkuzi Mtu anakwambia vile nakujua, ubu nyine uhagazemo neza. saa hii kweli uko Apana sawa. cha gipindi c'abaporo Si ile cyo gushaka guterezanya. ya kutaka kudanganyana. Umuntu azayama kuvuga ngo ni ngaho uri mu buzutse, Mtu anakudanganya, anakwambia saa hii uko kwa uamsho, kandi karakubesha. na anakudanganya kweli Nta kweli. buzutse azi kurimwo, Hakuna uamsho ambaye anajua ahubwo umo, afite ikindi kintu ashatse kuvuga nyuma y'ibyo. bali kuna kitu kingine ambacho anataka kusema. Bwana sifiwe sana. Amen. Undi muntu arashobora kukubwira ngo Mtu mwingine anaweza akakwambia hivi, wambaye neza, umevaa vizuri, wambaye nabi. umevaa vibaya. Icyiza cyo kubana n'abagenzi, Kizuri cha kukaa na hari wasafiri, icyo ushobora kwibagirwa mu kuna nzira. kile unaweza ukasahau njiani. Kiriya gitabo cy'umugenzi Kitabu cha kivuga msafiri ko ngo hari aho umukristo yageze yibagirwa umuzingo w'igitabo. inasema Mkristo kuna pahali amefika akasahau Hari ibintu kitabu. byinshi bimwe na bimwe twibagirwa turi mu mubiri, Mambo mengine mengi ambayo tunasahau ariko tupo mugenzi mwili, wawe aza kubwira ngo ibuka na hari, lakini ndugu yako anakuambia kumbuka na kora na pale, kiriya. kafanye haya. Nta kintu dushobora, ntituzagera kuri destiny Hakuna, hatuwezi fikia destiny tutari kumwe n'abandi. bila kuwa na Icya wengine. gatandatu, ingaruka ya gatandatu. Madhara ya 6, Bwana asifiwe sana. amen, Ngo ni ukuzimira no gucika intege. ni kuweza kupotea na kukata tamaa. Iri jambo kuzimira Neno no kupotea gucika intege na kukata tamaa biva ngo mu kudaterana hamwe n'abandi. ni kutoshiriki pamoja na wengine. Biza bituma iyo ugenda wenyine Inaleta ukienda ngo peke biza yako, bikuzanira gucika intege, inakuletea kukata tamaa, kandi ngo ukumva ko mu buzima nta ntego ufite, na unasikia maishani huna lengo. ndetse ngo ukumva utangiye pale Wakakosa mtu ambaye anaweza kuwarudisha. Kwa nini? kubera ko bari bonye. Kwa sababu wako peke yao. Ingaruka ya karindwi, Madhara ya 7, ngo bituma utukuri ku ijambo ry'Imana. inafanya upoteze ukweli wa neno la Iyo Mungu. umuntu adaterana Tusiposhiriki mu materaniro, katika ngo niho ibada, abantu baza bigishanya iby'ukuri, ndiko watu wanafundishana ya ukweli, niho abantu baza babwizanya iby'ukuri. watu wanaambiana ya ukweli. Naho iyo uri wenyine Lakini ukiwa peke yako ushobora kwibesha, unaweza ukajidanganya, ukibesha ikinyoma ukakigira ukuri, unajidanganya ukweli, unafanya kubera ko nta wundi uongo. muntu muri kumwe ni Kwa wewe. maana una mtu mwingine, ni peke yako. Ariko iyo muri kumwe n'abandi, Lakini mkiwa na wengine, uza musangira ijambo ry'Imana, unachangia neno la Mungu, mugasangira indirimbo, unachangia nyimbo, hanyuma mugakomezanya mu nyigisho, na mnaendelea katika mafunzo, ukagenda woroherwa muri wewe, unaenda ukipata upesi ndani yako, ukagenda utora bya bindi byari byakunaniye. yale ambayo yalikuwa yamekusumbua. Ubwo hari n'igihe umuntu abwiriza, Saa zingine mtu anahubiri, akabwiriza ijambo wasomye ariko utasobanura. anahubiri neno ambalo umesoma lakini hujatafsiri. Umuvugabutumwa yari yahaguruka gusoma ijambo, Mhubiri amewahi kusimama kusema wenda akavuga kusema asoma injili, ijambo waraye usomye, na anasema neno ambalo cyangwa se umesoma, wasomye mu gitondo, ama umesoma cyangwa se asubuhi, wasomye muri ico cyumweru, ama umesoma wiki hiyo. uzi ukuntu biza bikunezeza. Unajua vile ukufurahisha, Uzavuga ati iri jambo unasema jambo nari hili narisomye, nilikuwa nimesoma, bigatuma uryumva cyane na inafanya usikie kuruta sana kwa kundi waryumvishije. kuliko zaidi vile Kubera umesikia. iki?
Kwa nini? Zavuzwe n'abandi. Imeweza kusemwa na wengine. Ibintu biza biryoheye biri kumwe n'abandi. Vitu watamu ikiwa na wengine. Benshi bagize amateraniro yabo mu rugo. Lakini wengine wamekuwa na ibada yao nyumbani. Ngo tuba duterana hano. Tunashiriki hapa. Abandi ntibagiterana ngo basigaye baruga mu makanisa. Wengine hawashiriki ete wanawaroga kanisani. Iyo bagiye mu kanisa bazataha bagwaye. Wakienda kanisani wanarudi wakiwa wagonjwa. Ahubwo ngo umuntu yoza aterana mu rugo. Angalau mtu ashiriki nyumbani. Cyangwa akaja ku musozi. Ama aende mlimani. Cyangwa ngo akaja mu zumba. Ama aende kwenye vyumba. Iyo umuntu ageze muri izo karakita, mtu akifika mahali kama hapo, utaterana hamwe n'abandi, mtu ashiriki pamoja na wengine kubera impamvu ziwe ku giti cye, kwa sababu zake peke yake, iyo ni shitani, huyo ni ibilisi. Mane tubabarire cyane. Mungu atusamehe. Amateraniro ni mezi iyo turi hamwe. Kusanyiko ni nzuri tukiwa pamoja. Hari yuzufashwa n'umuntu. Kuna saa zingine unabarikiwa na mtu. Gusa kagufasha bigatuma akiwa amekaa peke. Connect kuma. Anakuconnect na Mungu. Hari igihe umuntu azahaguruka. Saa zingine mtu akisimama. Ugafashwa gusa n'ukunda bayicecekeye. Unabarikiwa tu na vile amenyamanza. Runaka je bazamfasha abe nubwo aturiri. Fulani hata kama haimbi. Ariko ukunda bayimereye gusa. Lakini vile alivyo. Ugahita wumvune. Cyangwa mwe ntimugira izo character. Ama nyinyi hamna character kama hizo. Mwe mwabaye abanyamwuka cyane ibintu bizindi mukibamo. Nyinyi mmekuwa wa kiroho sana mambo ya dunia. Hari igihe bizabafasha. Hata nyinyi kuna vile inawasaidia. Cyangwa ufashwa n'umuntu ayatamba. Ama mtu akicheza. Ufashwa n'umuntu ari maririmba. Unaweza ukabarikiwa na mtu akiimba. Ufashwa n'imyitwarire y'umuntu. Na mwenendo wa mtu. Konde babaza. Na wauliza. Mwebwe kubera level mugezemwo. Kwa sababu ya level umefikia. Hari abantu bamwe bazaba ngo ibi ni ibyisi. Kuna watu wanasema haya ni ya dunia. Ukigira iwe ari he. Unajiuliza je, yuko wapi? Ese ibyo mu ijuru ni ibi? Je, ya mbinguni ni yapi? Ntabwo tuzakorera mu ijuru kugira ngo tuzaje mu ijuru. Hatutatumikia mbinguni tuende mbinguni. None se nituzaba twagezeyo tuzaba twadukorera. Kama tutakuwa tumefika tutakuwa tunafanya. Ibyo dukorera hano mu isi. Yale tunayofanya hapa ulimwenguni. Biblia zivuga ngo hahirwa bapfa bafira mu mwami. Biblia inasema heri wanaokufa katika mfano. Nawe ngo ye. Roho naye anasema yes. Baruhuke imihate yabo. Wakapumzike dhiki zao. Yabo. Matendo yao. Igira gute? Yafanyeje? Imirimo bakorehe. Kazi ambazo wamefanya hano kwisi. Hapa ulimwenguni. Bwana sifiwe sana. Amen. Hello. Amateraniro ni meza kubana n'abandi. Ibada ni nzuri kukaa na wengine. Kubera iki wicara wizirika? Kwa nini unajifunga? Haraho uzogera ukabura abandi. Kuna pahali utafika ukose wengine. Urakere irungu ryawe. Wewe unaleta upweke peke yako. Irungu y'amateraniro. Ya ibada. Kandi hariho ubwinshi bw'amateraniro. Na kuna wingi wa ibada. Haraho uzogera ukazubura n'umuntu numwe mutera. Kuna pahali utafika hata ukose mtu mmoja wa kushiriki. Umugore wawe n'umugabo wawe muzoza mu buruko mutera. Na hata mke wako na mume wako mtakosa vile ya kushiriki. Kubera shift ya kazi gatandukanye. Kwa sababu ya kazi tofauti. Ariko mu gihe ugifite umwanya please. Lakini kwa saa zile una muda. Mureke dukunda amateraniro. Wacha tupende ibada. Umuntu asiba amateraniro. Jinsi gani mtu anakaa nyumbani asije kwa ibada? Jumapili mtu anakaa asije. Atagize gute? Bila kuwa na nini? Ngo afite gahunda ngo programme yo kuja mu cyaro kuwambere. Ete ana programu ya kwenda ushago. Akamasiba ku cyumweru. Na asije Jumapili. Ngo aravyuka aja kurangura. Ataende biashara. Ngo agomba kwirirwa aryanye. Lazima ashinda akiwa amelala. Ngo akarara aryanye. Na lala akiwa amelala. Kandi bya bindi yanavuze nta nabikora. Na yale ambaye amesema hatafanya. Ntabwo yirirwa aryamye. Hata shinda akilala. Wenda arihangana naje kugera ngo cagihe abandi basohoke amateraniro yawe. Saa zile wengine wamemaliza ibada ya kwanza. Avuga tereka nje kuvugisha runaka nimba. Aseme wacha niende kukaongelesha fulani. Kavuga bwira umugore tese ntiwumvishe ko bagize ikiriyo. Akamwambia mke, si umesikia wamekuwa na matanga? Ngo hari ikibazo bari baragize. Walikuwa na tatizo. Wao ndio aliwavuze ngo aririrwa aryamye. Vile alikuwa amesema atashinda akilala. Akagaruka ni ijoro. Na anarudi usiku. Iyo ngiyo ndetse akagaruka bamwe na bamwe baforoze. Na hata anarudi akiwa amekunywa kisirisiri pombe. Ni shida ikomeye cyane. Kibazo gikomeye. Takindi kintu ciza nk'amateraniro. Hakuna kitu kizuri kama ibada. Noneho byiswa amateraniro yabi. Sasa kusanyiko la watakatifu. Bwana sifiwe sana. Amen. Icyamunani. 8. Tuza kurangiza. Tukikaribia kutamatisha. Ingaruka ya 8 yo kudaterana. Madhara 8 ya kutoshiriki. Ngo nukubura amahirwe yo gukoresha impano zawe. Kukosa fursa ya kutumia karama zako. Iyo hatariho guterana. Isipokuwa kukusanyika. Ngo ububuza amahirwe yo gukoresha impano zawe. Umekosa bahati ya kutumia karama zako. Imana yazihaye abantu. Karambira abantu. Kuwaimbia wengine. Harabaza ngo ko bararimbira Imana ndiba barimbira. Wengine wanasema wanaimbia Mungu hawaimbii watu. None si uririmba abantu ndiba zabafashwa. Ukiimba si watu wanabarikiwa. Turirimbira abantu. Tunawaimbia pia watu. Kugira ngo banezererwe Imana. Ili wakamfurahia Mungu. Umva confusion abantu bazakora. Confusion ya watu. Wewe ngo sinkireba amaso y'abantu. Mimi siangalii macho ya watu. Kandi cyane abantu bakunda kuvuga gutyo. Na watu ambao wanapenda kusema hivyo. Baba bafite quelque chose. Wana ngo jewe ngo abantu ngo ntacu baba bambwiye. Mimi watu hawaniambii kitu. Ngo mama bandirimbira gusimana. Naimbia Mungu tu. Uraimbira Imana kurayibona wowe. Unaimbia Mungu unamuona. Kuraririmbira abantu kugira ngo banezererwe Imana. Kaimbie watu wafurahie Mungu.
Halo? Kura tukanga kurashaka kutwereka kugeze muri level wenda zigazo hejuru ngo Unataka abantu uracho kutuonyesha bakikubwira. eti watu hawakwambii kitu. Ute nimba abantu uracho bakikubwira n'Imana ntacikubwira. Kama watu hawakwambii kitu na Mungu hakwambii kitu. Niyo mpamvu biri umwanditsi yanditse. Ndio maana mwandishi akaandika. Aravuga ngo kurwawe ruhari. Akasema kwa ngambo. Ubane n'abantu bose amahoro. Kaishi na watu wote aba kwa bantu amani. muzabana amahoro. Hawa watu ambao mtaishi nao Harimo kwa no amani. kubaririmbira. Kuna kuwaimbia. Impano zawe zirakenewe. Karama zako Iyo tunazihitaji. udakoresha talanta zawe wahawe. Usipotumia karama zako Uzibyaza umusaruro. na zitufaidi. Zimwe zizabyare zitanu tena bana. Wale watu ambao wamejitenga na Abantu wengine. batagisengana n'abandi. Watu ambao washiriki na Abandi wengine. babaye bo mu byumba. Wale ambao wamekuwa wa vyumbani. Abandi babaye bo mu mago. Wengine wa nyumbani. Abandi babaye uko nyine bameze. Wengine wamekaa vile walivyo. Satani agira igihe cyo kugenda akora umukwabu. Ibilisi ana vile anaenda akifanya akiwachunguza. Hanyuma akagenda bakoresha amapenalty. Alafu anaenda akiwaangusha. Iyo umuntu atakiri kumwe n'abandi, Mtu asipokuwa na wengine haba gifite imbaraga zo kwirinda. hana nguvu za kujilinda. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Iyo umuntu atagisengana n'abandi, Mtu kama ashiriki na wengine, iyo umuntu atakiri mu muryango w'abandi, mtu kama si wa jamii ya watu wengine, abantu bari ukwabo, kuna watu ambao wako peke yao habe n'imiryango ntibayikorera, na hata jamii ya watumiki, ngo mu muryango harimo abantu bamwe ngo badasobanutse. eti jamii kuna watu wengine ambao hawaeleweki. Musigaye nanga no kugera mu miryango. Wanga na chukia kufika hata jamii. Ukristo bwawe butabanziriza mu muryango. Ukristo wako ambao hauanzii jamii. Nimba umuryango wanyu utakuza uri umugabo, Kama jamii yako haikujui, cyangwa uri umudamu uri umukobwa, ama we ni mke ama ni hanyuma binti, ukatubesha ngo urakijijwe, alafu unatutanganya umeokoka, Ukristo bwawe burakeketse. Ukristo wako umeshukika. Babwiza ukuri. Niwaambie Ukristo ukweli. butangirira mu rugo mu muryango. Ukristo unaanzia bomani, nyumbani. Iya. Huko. Abantu bikiza mu miryango. Watu ambao wanajiondoa jamini. Ku muryango ngiyo ngo wagenda ngo isetana nabo. Ukienda ukijigusa Ngo nico gengo nabarya bakubuze ngo bakubona bakakuroga. Na wale ambao wamekukosa ndipo watakupata wakuroge. None se wewe uzobandi? Wewe utakuwa nani? Kandi abantu bose bibikange. Na watu wote ambao wameogopa N'abanebwe. ni wadhaifu kweli kweli. Abantu bose bibikange n'abanebwe. Watu ambao ni waoga ni wadhaifu pia. Abantu bose babaye bakekeswe. Watu wote wameshukika. Iwe gusa niwe mwiza niwe mutagatifu. Ndiye mzuri ndiye mtakatifu. Iyo umuntu yavuye mu muryango, mtu akiwa ametoka jamii, umuntu akivana mu itorero, mtu anajitoa kanisani, umuntu akivana mu makorari, mtu anajitoa kwa kwaya, umuntu akivana mu kiyumbe, mtu ajitoe kwa waombezi. hariho babandi ngo ni ku giti cyabo, Eti wao ni peke yao. Satani kindaza akora ni Ibilisi kila anachokifanya azagenda akora umukwabu, anaenda akifanya kuri uchunguzi babandi bikije ku bandi, kwa wale ambao wamejitoa kwa wengine, akagenda binika mu byaha, anaenda akiwaangusha kwenye icyo gihe dhambi. umuntu azagenda akora ibyaha we, Ndipo mtu anaenda akitenda dhambi peke yake abagifite ikimukingira, na asiwe na kinga. umuryango ntumubara, Jamii haimuoni, itorero ntirimubara, kanisa hantu halimuhesabu, bamubara. hakuna pahali unaweza ukamhesabu. kandi nta muntu ushobora kubaho atari kontrolwe na spiriti runaka. Na hakuna mtu ambaye anaweza kukaa bila kuwa control na Nimba spirit utayobewe fulani. n'umwuka w'Imana, Kama hujaongozwa na roho wa Mungu, uyobowe n'umwuka wa Satani. umeongozwa na roho wa ibilisi. Bwana sifiwe sana. Amen. Imana itubabarire cyane. Mungu atusamee sana. Tureke kwitandukanya n'abantu. Tusijitenge na wengine. Hari ibyiza byo kubana Kuna n'abantu. mema ya kukaa na wengine. Hari ibyiza byo kubana n'ababyeyi. Kuna mema ya kukaa na Hari wazazi. ibyiza byo kubana n'abandi mu Kuna materaniro. mema ya kukaa na wengine kwenye Hari ibada. ibyiza byo kuba mu muryango. Kuna mema ya kukaa uvukamo. jamiini ambayo Hari unakaa. ibyiza byo kuba muri community. Kuna mema ya kukaa katika Hari community. ibyiza byo gukorera mu muryango Kuna mema ya w'abandi. kutumikia katika jamii ya wengine. Tukumve ko wihagije. Usisikie umejitosheleza. Isi n'umwarimu. Dunia ni mwalimu. Izi kwigisha wabishaka utabishaka. Atakufunza penda usipende. Haraho uzagera ukifuza abandi. Kuna pahali utafika bariya utamani bose wengine. wirirwa wikorera buri munsi. Hao wote ambao unasema kila Haraho siku. uzagera ukamenya agaciro k'abandi. Ipo siku utajua thamani ya wengine. Nta butunzi buruta abantu. Kuna utajiri kuliko Ushobora watu. kugira amafaranga za miliyoni na za miliyoni. Unaweza ukawa na pesa mamilioni ya mamilioni. Ariko ubutunzi bwa mbere no kugira abantu. Lakini utajiri wa kwanza ni kuwa na watu. Nimba uzi kufita abantu. Kama unajua una watu. Nimba uzi kufita inshuti. Kama unajua una marafiki. Ufite ubutunzi bukomeye. Una utajiri mkubwa. Ariko nimba udafite inshuti ukaba ufite amafaranga. Lakini kama una marafiki una pesa. Uri muri dangerous. Upo hatari. Bene bariya bagiye bitandukanye n'abandi. Kama hao wamejitenga na wengine. Satani azabafata kagenda bini. Ibilisi wachukua anaenda akiwaangusha. Kagenda bini kamubza. Anaenda akiwaangusha kwenye dhambi. Cyanyuma turangiza. Ya mwisho tukimalizia. Bwana sifiwe sana. Amen. Kiravuga ngo Nasema icyacumi 10 ngo nukunanirwa kwitegura
ku munsi w'amateka, kushindwa kujiandaa kwa siku ya mwisho, kunanirwa kwitegura ku munsi w'amateka, kushinda kujiandaa kwa siku ya mwisho. Ibi duhoramwo amateraniro ya buri munsi. Kwa nini tunakaa ibada ya kila siku, gusenga buri munsi, kushiriki kila siku? Nta rindi sezerano dusigaje, hakuna agano lingine ambalo tumebaki nayo, dusigaje sezerano ryo kugura kwa Yesu, ni moja tu ya kurudi kwake Yesu. Ibyo dukora byose, yale tunayofanya, mureke tubikore twiteguye kugaruka kwa Yesu. Waacha tufanye tukijiandaa kurudi kwake Yesu, kandi kizadufasha kugira ngo twitegure kugaruka kwa Yesu, na kitakachotusaidia tujiandae kurudi kwa Yesu tuzaba turi mu materaniro hamwe n'abandi, ni kuwa katika ibada pamoja na wengine. Yego uziko hari n'amatangazo icyo utazabumvunda akakubwira ati bavuze. Kuna matangazo hata usikii mwingine anakuambia wamesema hivi, lakini wewe umejitawala, ukivugana n'abandi, uongei na wengine, abandi ndibakiba ngo kumbuga zose, wengine hawakae kwa grupu zote, ngo yengo zibaha amanyanga, eti zinakuwa makosa. Ngo abakeneye gusa ngo kubana na Yesu, anataka kukaa na Yesu. Ukubana na Yesu, unakaa na Yesu, ukahubana na Yesu vrema, pale unakaa na Yesu, wewe ushobokana na Yesu, wewe unawezana na Yesu, warana nayo kumvikana n'abakuru bawe n'abarumuna bawe, ukiwa umeshinda kukaa na ndugu zako na umuryango wora unaniye, jamii ukiwa umeshinda, na Yesu, utawezana na Yesu. Biblia zitubwira ngo umunsi w'imperuka, na hakuna kingine kitatusaidia uko tuzabaho turi mu rusengero, ni kwa sababu tukae tukiwa kwa ibada. Murimza aravuga ngo baguma mu rusengero, Mbaje akasema wakabaki kanisani iteka ryose milele, ngo bashima Imana, wakisifu Mungu kandi basenga, na wakimsifu. Nta kindi kizadufasha kuguma muri Yesu, hakuna kingine kitatusaidia kubaki na Yesu, twohongera ni mu rusengero, ni kanisani. Impamvu nishi zituma tudatera, sababu nyingi ambazo zinafanya tusishiriki. Amateraniro arahari, ibada ipo, igiterane kirahari, mkutano upo, ariko wewe kurazerera gusa, lakini wewe unazunguka tu, ngo niyo mwanya kuja gusura nyagose, eti ndio muda wa kumtembelea shangazi, niyo mwanya w'igipimo, ndio muda wa kuongea ya magambo uzawirirwamo harya wagiye, yale maneno ambayo unashinda pahali umeenda, harya niyaza komeza kugushira mu buhenebere, hiyo ndio inaendelea kukuweka kwenye mani wao mugisha. Mungu awabariki, mani bagirire neza, Mungu akawatendee wema. Ndabifuriza kugira inyota ya matendo, nawatakia kuwa na shauku ya ibada. Hanyungu ya pastori kuza mtoe, hakuna faida ya pastor, nyungu yawe kuza matera, ni faida yako kuja kushiriki, bizatuma ubonana n'Imana, itafanya uonane na Mungu, bizatuma uhura n'igisubizo cyawe, na itafanya upatane na jibu lako, bizamusangira impano zawe n'iz'abandi, uweze kuchangia karama zako na za wengine, bizatuma ku musaruro w'Imana, tafanya ufike kwa mazao ya Mungu. Reka dusenge Imana. Tuombe Mungu. Mwami Yesu Kristo, haleluya, ndaguhimbaje kuri umukozi w'umuhanga, ndaguhimbaje kugira neza. Asante kwa yote ambayo umetenda, asante kwa sababu umetutendea mema. Twaja mbele yako tukisema asante Yesu, asante kwa kutuamsha, asante kwa kutupa pumzi ya uhai tena. Tunashukuru kwa sababu tuko, kwa sababu umetutendea mema. Jina lako litukuke, jina lako liinuliwe. Tunashukuru sana kwa sababu umekuwa pamoja nasi. Tunaomba Baba utupe